prudentielles. Официальные, формальные институты, такие как Центральный банк, скажем, Банк Франции, казначейство, но также и бюджетные правила, и пруденциальные правила. Mais nous avons aussi des institutions informelles qui couvrent en particulier les relations entre les institutions formelles et les pratiques de financement. Существуют также и неофициальные, неформальные институты, которые охватывают отношения между официальными институтами и практику финансирования. Et puis nous avons bien entendu le système légal qui couvre l'ensemble des problèmes du financement des entreprises. Ну и в-третьих, это юридическая система, которая охватывает все проблемы финансирования предприятий. Alors à côté de ces institutions, nous avons aussi des organisations. Рядом с этими институтами существуют организации. Les banques, les compagnies d'assurance et les fonds de placement. То есть банки, страховые компании и фонды размещения средств. Alors, les institutions financières, qu'elles soient explicites ou implicites, conditionnent bien entendu la trajectoire de croissance et le modèle de développement. Финансовые институты, будь они явными или неявными, определяют траекторию экономического роста и модели развития. Elles sont façonnées dans des crises, que ces crises soient locales ou générales, et par des changements de la situation internationale. Они определяются кризисами, как местными, так и общими, и изменениями международной ситуации. Et elles peuvent évoluer, que ce soit par des décisions politiques souveraines, des décisions du gouvernement, ou par l'action en justice, c'est-à-dire par le cadre de la jurisprudence. Ну и кроме того, они могут эволюционировать как за счет политических суверенных решений, так и за счет разных судебных процессов, то есть юриспруденции. Alors là, vous avez globalement une forme d'évolution de l'ensemble du système institutionnel. Тут вы видите форму эволюции в общем всей институциональной системы. Ça fait partie d'ailleurs du papier que j'ai présenté à la conférence organisée par la Moskovskая школа экономики sur la question des institutions. Это было показано также в моей статье, которую я представлял на конференции Московской школы экономики, посвященной институтам. Et vous voyez que le rôle des institutions formelles et des institutions informelles est extrêmement important pour justement la stabilisation de la situation économique. И роль формальных и неформальных институтов также очень важна с точки зрения стабилизации экономической ситуации. Et puis nous avons le processus d'évolution des institutions financières. Существует также процесс эволюции финансовых институтов. Ces institutions financières au sens large qui sont comprises entre le système politique et le système juridique. Эти финансовые институты в широком смысле слова находятся между политической и юридической системами. Et à chaque fois qu'il y a des dysfonctionnements majeurs, ce qu'on appelle des crises, И всякий раз, как происходят какие-то крупные нарушения функционирования, которые называют кризисами, les institutions sont remises en cause, que ce soit politiquement, ставятся под вопрос институты, как в политическом плане. Et évidemment, le gouvernement peut changer la régulation prudentielle, peut changer le cadre juridique dans lequel opèrent ces institutions. Естественно, правительство может менять правила пруденциального надзора и юридические рамки, в которых функционируют эти институты. Mais elles sont aussi remises en cause juridiquement par toute une série de procès ou d'actions en justice qui sont issues justement de ces crises. Но они ставятся также под вопрос в юридическом плане за счет различных судебных процессов, которые как раз возникают в рамках этих кризисов. Et en particulier, les actions collectives qui commencent à se développer en France vont ajouter au poids de disons, de ces remises en cause via le système juridique. И, в частности, коллективные иски, которые начинают развиваться сейчас во Франции, добавят к этому бремени юридическому. Alors, ayant établi un petit peu le cadre général de ma présentation, je voudrais maintenant venir à une description de la situation dans l'immédiat après-guerre 1947-1952. Это были общие рамки моей презентации. Теперь я перейду к описанию ситуации сразу же после войны в 1947-1952 году.
Cette situation a 4 caractéristiques majeures. Тут мы наблюдаем 4 основные характеристики. Tout d'abord, l'ampleur de la dette publique à la sortie de la guerre et de l'occupation. Прежде всего, масштаб государственной задолженности после окончания войны и оккупации. Elle est grosso modo à 150% du PIB. Примерно 150% ВВП. Ensuite, la faiblesse des ressources financières propres dans un pays appauvri. Вторая характеристика – это слабость финансовых ресурсов, собственных финансовых ресурсов в обедневшей стране. Et cette faiblesse des ressources financières va d'ailleurs rendre d'autant plus essentielles les contributions financières extérieures, que ce soit dans le plan d'aide intérimaire ou après dans le plan Marshall. И эта слабость собственных финансовых ресурсов делает тем более важным помощь, поступающую извне страны, либо как в плане промежуточной помощи, так и впоследствии в плане Маршалла. La faible confiance, en fait, dans le système financier à la suite des crises des années 30 et dans un contexte qui reste fortement inflationniste. Недоверие к финансовой системе после кризиса 30-х годов и в контексте, который остается сильно инфляционным. C'est l'époque où on parle en particulier des lessiveuses de billets, un certain nombre de personnes préférant garder leur argent caché chez eux que de le mettre en banque. Это период, когда люди предпочитают хранить деньги у себя, чем нести их в банк. Et puis, évidemment, l'importance des besoins en investissement, tant pour la reconstruction que pour le développement de l'économie. Ну и, естественно, значение потребностей в инвестициях как для восстановления страны, так и для ее развития экономики. Alors, dans cette situation, les divers gouvernements ont pris des choix institutionnels, des choix de politique économique et des choix stratégiques. Ну, в этой ситуации различные правительства принимали решения на уровне институтов, на уровне экономической политики и на уровне стратегии. Alors, dans les choix institutionnels, tout d'abord, c'est la prédominance de la direction du Trésor sur la Banque de France et le ministère des Finances. Ну, на уровне институциональных решений было принято решение о преобладании государственного казначейства над Банком Франции и Министерством финансов. Alors, c'est à la fois un choix politique, mais c'est aussi un choix qui a été imposé par les événements. Это был выбор политический, но этот выбор был также вызван развитием событий. Dans la mesure où c'était par le Trésor que circulaient les fonds de l'aide Marshall. Поскольку средства, поступающие через план Маршалла, распространялись в казначейство. Ensuite, l'importance du commissariat au plan. Затем большое значение комиссариата по плану. Cette importance est non seulement dans les textes, mais elle est aussi dans les pratiques. Не только на уровне законов, но и на уровне практики. Et il est clair que la personnalité des premiers commissaires a beaucoup joué dans cette importance. Личность первых комиссаров очень имела большое значение. Et puis, nous avons un cadre réglementaire et institutionnel particulier. Ну и, конечно, особые нормативно-правовые институциональные рамки. Avec une nationalisation des banques de dépôt. Включающие национализацию банков. Alors, nationalisation dont le principe avait été décidé à Londres dès 1943 par le gouvernement de la France libre. Национализация, принципы которой были приняты еще в Лондоне в 1943 году правительством свободной Франции. Et puis des contraintes réglementaires, et en particulier le principe de la division entre banque d'affaires et banque de dépôt, qui est acté en 1945. И, кроме того, нормативные ограничения на уровне правил, разделение на банки, принимающие вклады, и так называемые деловые банки, эти принципы были приняты с 1945 года. Nous avons ensuite des choix politiques. Дальше у нас были приняты политические решения. Tout d'abord, une priorité aux investissements publics contre le remboursement de la dette publique. Прежде всего, приоритет государственным инвестициям
по сравнению с возвратом государственного долга, погашением государственной задолженности. Alors le point est intéressant, les autorités américaines souhaitaient que les revenus que le gouvernement français tirerait de l'aide intérimaire et du plan Marshall soient affectés essentiellement au remboursement de la dette. Американские власти хотели, чтобы доходы, получаемые французским правительством за счет американской помощи, шли в первую очередь на погашение государственной задолженности. Et ils se sont heurtés à la volonté répétée du gouvernement français de donner la priorité aux investissements publics et aux investissements d'infrastructures contre ce remboursement de la dette. И они столкнулись с волей французского правительства направлять эти средства прежде всего на финансирование инфраструктуры и на финансирование инвестиций, а не на погашение долга. Un choix de modernisation de l'industrie et d'aide au secteur privé. Другое политическое решение – выбор в пользу модернизации промышленности и помощи частному сектору. Alors, ce choix, assez imprécis en 1947, s'affirme de manière par contre beaucoup plus précise à partir de 1950-1951. Но этот выбор был довольно неопределен в 1947 году, но стал гораздо более твердым и конкретным с 50-51 года. Et enfin, un choix de lutte pour une stabilisation du taux d'inflation, mais pas pour sa baisse à tout prix. И, наконец, еще одно политическое решение – борьба за стабилизацию уровня инфляции, но не за его снижение любой ценой. Il faut se souvenir que dans les années de l'immédiate après-guerre, 1945-1946, le taux d'inflation est extrêmement élevé en France. Во Франции в 1945-1946 году уровень инфляции был очень высок. Mais le gouvernement prend la décision de chercher plutôt à modérer ce taux d'inflation plutôt que de rechercher une inflation nulle. Но правительство приняло решение скорее как-то контролировать, смягчать этот уровень инфляции, чем стремиться к нулевой инфляции. Alors, ces choix politiques, comme les choix institutionnels, s'inscrivent dans des choix stratégiques. И эти политические институциональные решения были связаны со стратегическими решениями. Un parti pris expansionniste ou, pour reprendre le vocabulaire de l'époque, anti-malthusien. В такие стратегические решения входило решение о экспансионистской политике, или, как тогда говорили, антимальтузианской политике. Et quand on lit les textes qui ont été écrits à l'époque, ça revient de manière constante dans les différentes déclarations des décideurs. И в tекстах той эпохи это постоянно можно проследить в разных декларациях, заявлениях лиц, принимающих решения. Et un choix de coopération européenne qui s'incarne en particulier, mais pas uniquement, dans la communauté européenne du charbon et de l'acier. И решение о европейском сотрудничестве, которое выражается в ту эпоху в Европейском союзе угля и стали. Alors, on voit les effets de ces choix, en particulier sur les dépenses publiques. Мы видим результаты таких решений, прежде всего на уровне государственных расходов. Les dépenses publiques qui avaient atteint 32-33% en 1921, au moment d'ailleurs de la première reconstruction qui venait après la Première Guerre В mondiale. 1921 году, после первого восстановления, после Первой мировой войны, уровень государственных расходов составлял 30-32%. Qui tombe après rapidement à 15% en 1930. Затем они быстро сократились до 15% в 1930 году. Qui remonte, mais qui remonte plus à cause de la faiblesse du produit intérieur brut qu'à cause des dépenses. Повысились снова, но скорее за счет слабости ВВП, чем за счет расходов. Et qui, dans les années de l'immédiate après-guerre, vont monter de manière extrêmement élevée, autour de 35%. И сразу же после войны сильно повысились до 35%. Alors c'est intéressant, il s'agit là des dépenses de l'État hors dépenses des collectivités locales et hors des dépenses de la sécurité sociale.
Значит, очень интересно, здесь идет речь о государственных расходах, в которые не включены расходы местных органов самоуправления и системы социального обеспечения. Et nous sommes pratiquement au même niveau qu'aujourd'hui. И это практически такой же уровень, как сегодня. Évidemment, ça ne veut pas dire que c'est l'ensemble des prélèvements fiscaux et parafiscaux sur le PIB. Ну, конечно, это не означает, что это вся совокупность налоговых и параналоговых отчислений из ВВП, puisque ce sont essentiellement les budgets liés à la sécurité sociale qui ont beaucoup gonflé la part des prélèvements fiscaux en proportion du PIB. поскольку у нас в основном часть, связанная с системой социального обеспечения, которая привела к такому высокому росту налоговых и параналоговых отчислений из ВВП. Après, quand on regarde dans l'investissement, eh bien, on voit que de 47 à 52, les investissements publics représentent une part extrêmement importante de l'ensemble de la formation brute de capital fixe. Если посмотреть на инвестиции, то мы видим, что с 47 по 52 год именно государственные инвестиции составляли значительную долю формирования основных средств. En fait, ces investissements publics sont supérieurs aux investissements privés jusqu'en 1950. И эти государственные инвестиции превышают частные инвестиции до 50-го года. Et puis, à partir de 1950, il y a un basculement qui se fait et les investissements privés redeviennent supérieurs aux investissements publics. С 50-го года происходит коридор изменений, и частные инвестиции опять снова превышают государственные. Alors, on voit en particulier en 1947 la part énorme des crédits et des subventions budgétaires. В 1947 году особенно мы видим огромную долю бюджетных кредитов и субсидий. Elles retombent très rapidement, mais sont remplacées par les fonds qui sont gérés par les caisses de reconstruction. Которые быстро сокращаются, но заменяются при этом долей, которые управляют так называемые кассы реконструкции. La CAREC, qui s'appelle d'abord la CRC, je dis après CAREC, et puis la MRU. Et puis il y a aussi l'émergence de la Commission des investissements, Затем появляется также комиссия по инвестициям, qui apparaît à partir de 1948 et qui reste bon an mal an au-dessus ou autour de 30% des investissements. Появляется она с 1948 года и составляет около 30% инвестиций. Et puis on a différents comptes spéciaux du Trésor qui montent cependant au fur et à mesure que monte l'ampleur du plan Marshall. Также существуют различные специальные счета казначейства, которые увеличиваются, доля средств на которых увеличивается по мере увеличения помощи в рамках плана Маршалла. Je rappelle que le plan Marshall est rentré en fonction réellement en 1950. План Маршалла начал реально функционировать в 50-м году. Et c'est l'année où on voit, enfin 51, on voit que les comptes spéciaux montent à 6,8% alors qu'ils étaient à 3,8% avant. И мы видим, что с 1951 года доля этих специальных счетов увеличится до 6,8%, тогда как ранее она составляла 3,8%. Deuxième période, le financement de l'expansion économique 1952-1967. Второй период – финансирование экономической экспансии с 1952 по 1967 год. Alors, ce financement a 4 caractéristiques. 4 характеристики. Tout d'abord, une diminution progressive de l'action directe de l'État. Постепенное уменьшение прямых действий государства, Baisse des subventions budgétaires directes. то есть снижение прямых государственных субсидий, Substitution à ces subventions un système d'avance remboursable, их замена системой возмещаемых авансов, c'est-à-dire que l'État avance l'argent de l'investissement et l'entreprise privée rembourse à partir du moment où sa production devient profitable.
То есть государство авансирует деньги, необходимые для инвестиций, а частное предприятие погашает этот аванс с того момента, когда его производство становится прибыльным. Les entreprises qui bénéficient de ce système ne sont pas simplement les entreprises du secteur privé, mais aussi les entreprises du secteur public. Этой системой пользуются не только предприятия частного сектора, но и предприятия государственного сектора. Le rôle des organismes spécialisés, Роль специализированных организаций, comme par exemple le Crédit National, например, национальный кредит, qui va s'occuper essentiellement des programmes de reconstruction et de développement du logement, который будет заниматься в основном программой реконструкции и развития жилищного сектора. l'importance d'un crédit qui est largement dirigé, les banques étant nationalisées évidemment, Важность кредитования, которое в значительной степени будет директивным, поскольку банки в значительной степени национализированы. et ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre qu'en France, le système bancaire de dépôt est très cartellisé. Нужно понимать, что во Франции система банков, которые осуществляют вклады населения, очень картелизирована. Par exemple, si vous comparez notre système au système en Allemagne fédérale ou aux États-Unis, vous voyez qu'il y a à l'évidence une très forte cartellisation du secteur bancaire français. Особенно если сравнивать нашу систему с системой Федеральной Республики Германии или Соединенных Штатов, мы видим, что у нас очень высокая картелизация наблюдается. Et puis, à travers la restauration de la profitabilité des entreprises, le rôle évidemment de l'autofinancement. И, наконец, за счет восстановления прибыльности предприятий повышается роль самофинансирования. Là, vous avez les sources de financement en pourcentage du total des financements. Вот источники финансирования в процентах от общей суммы финансирования. Donc vous voyez de 1949 à 1955 la baisse des fonds publics, ce sont les histogrammes en rouge. То есть вы видите снижение доли государственных средств с 49 по 55 год красным цветом. La montée progressive des organismes spécialisés. Постепенный рост доли специализированных организаций. Le fait que le marché financier, alors quand on parle du marché financier, il s'agit essentiellement des obligations, joue un rôle non négligeable. Финансовый рынок, здесь под ним понимаются в основном облигации, играет довольно значительную роль. Mais il faut savoir aussi que de nombreuses obligations sont émises avec la garantie directe ou indirecte de l'État. Но многие облигации выпускаются с помощью прямой или косвенной гарантии государства. Bien entendu, il y a le crédit bancaire à moyen terme. Конечно, среднесрочный банковский кредит. Et puis, l'autofinancement. И, наконец, самофинансирование. Et l'autofinancement, à partir de 1951, est globalement supérieur à 40% du total du financement. Самофинансирование с 1951 года превышает 40% от общего объема финансирования. Et donc, c'est toute l'importance de la profitabilité des entreprises. Тут видно все значение прибыльности предприятия. Ça se voit d'ailleurs assez rapidement dans la part des crédits du FDES, du Fonds de développement économique et social à l'investissement. Ces crédits très importants en 1948 deviennent quasiment insignifiants en fin de période en 1957. То есть это мы очень хорошо видим на примере кредитов Фонда экономического и социального развития. Их доля очень значительна в 1948 году и сходит практически на нет к 1957 году. Alors, ce système a permis des rythmes élevés de croissance. Эта система позволила обеспечить высокие темпы экономического роста. Et cette croissance s'est doublée d'un développement avec une montée du poids de l'emploi industriel dans l'économie. И значит, этот экономический рост сопровождался повышением уровня промышленного сектора в экономике. Et là, il faut toujours se souvenir que même si on décrit la France comme l'une des premières puissances historiquement
industrielle. И даже если Францию в плане историческом описывают как одну из первых индустриальных держав, En 1939, elle reste encore un pays où la moitié de l'emploi est liée à l'agriculture. в 1939 году половина рабочих мест в стране была связана с сельским хозяйством. Elle est en fait nettement moins industrialisée que ne le sont l'Allemagne ou la Grande-Bretagne. То есть страна была гораздо менее индустриализована, чем Германия или Великобритания. Et elle va faire sa deuxième révolution industrielle, justement, dans les années 50 et 60. И вторая промышленная революция во Франции происходит как раз в 50-е, 60-е годы. Alors, cette croissance importante s'accompagne d'une restructuration du tissu industriel et territorial. Этот значительный рост сопровождается восстановлением промышленной и территориальной ткани, Un processus de concentration des entreprises, процесс концентрации предприятий, d'adoption des nouvelles techniques, использование новых техник, новых приемов работы, une modernisation de l'agriculture модернизация сельского хозяйства et une gestion plus ou moins bonne de l'exode rural. и управление более или менее удачное так называемым исходом из сельской местности. Ce système de financement a permis à l'économie française de gérer des crises locales, qu'elles soient internes ou externes. И эта система финансирования позволила французской экономике управлять местными кризисами, внутренними и внешними. Alors, prenons par exemple la crise de 1956-57, dite crise de Suez. Возьмем так называемый Суэцкий кризис 56-57 года. À l'époque, il y a un pic dans le prix des hydrocarbures extrêmement élevé. Происходит очень резкий рост цен на углеводороды. On voit d'ailleurs la trace dans les données trimestrielles du PIB, le choc de cette crise. Этот шок от этого кризиса виден по квартальных данных по ВВП. Mais cette crise n'affecte pas la logique de croissance et de développement à moyen terme. Но в среднесрочной перспективе этот кризис не повлиял на логику экономического роста. Nous avons aussi la crise du logement. Кризис жилищного сектора также. Alors, elle est spectaculairement mise en lumière par les événements de l'hiver 1954. Ну, его выявили события зимы 1954 года. Et dès 1955, les gouvernements successifs décident des grands plans d'expansion de la capacité de logement. И с 1955 года последующие правительства принимают решение о значительном развитии жилищного строительства. Et le système de financement a la capacité de gérer ce changement à l'intérieur d'une stratégie de croissance, ce changement d'objectif qui est finalement assez brutal. И система финансирования должна решать это резкое изменение на уровне перспективы целей. Alors là, vous avez les données en matière de croissance. Vous voyez que la croissance de la France est par exemple très supérieure en rythme à la croissance de la Grande-Bretagne, des États-Unis, mais même de l'Allemagne. И вы видите здесь, что темпы роста во Франции существенно выше, чем в Великобритании, в Соединенных Штатах или даже в Германии. Et puis, ça c'est la croissance de la part de la production industrielle dans le PIB. Et vous voyez, on passe en fait de 18% Вы видите, что от 18% à 26%, donc un gain de 10 points она de PIB. увеличивается до 26%, то есть почти 10 процентных пунктов ВВП. Des années, de la fin des années 40 à la fin des années 60. С конца 40-х по конец 60-х годов. Ça se voit aussi sur la croissance annuelle moyenne. Это видно также на среднегодовом экономическом росте. Et cette croissance, elle est extrêmement importante, que ce soit dans les capacités de production
Она очень важна как на уровне производственных мощностей, этот рост очень важен, как на уровне производственных мощностей, dans la production elle-même. в самом производстве, Mais alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est dans la productivité du travail. но очень интересно также и на уровне производительности труда. Et ces gains en productivité du travail vont permettre de modérer les pressions inflationnistes qui restent fortes, grosso modo, de 1950 au début des années 70. И этот рост производительности труда позволяет как-то смягчить инфляционное давление, которое остается достаточно высоким до 70-х годов. Troisième période, la marche à la financiarisation. Третий период – это путь к финансиаризации. Alors, ça se caractérise tout d'abord par un contexte international changeant. Изменчивая международная ситуация. Tout d'abord, la fin des accords de Bretton Woods, 1971-1973, Окончание Бреттон-Вудских соглашений в 1971-1973 годах. Et le fait que tous les monnaies, tous les taux de change deviennent flottants. Тот факт, что все валютные курсы становятся плавающими. Il y a aussi les effets de l'intégration de plus en plus poussée au niveau européen. Эффект все более продвинутой европейской интеграции. Et puis, la concurrence internationale dans le domaine bancaire et financier. И, наконец, международная конкуренция в банковской и финансовой сфере. Et cette concurrence prend en particulier la forme de l'innovation financière. Elle se joue autour de l'innovation financière. Эта конкуренция принимает форму финансовых инноваций. Mais à ce contexte international viennent s'ajouter des pressions intérieures très puissantes. Но с этой международной ситуацией связаны также и очень сильные внутренние давления. Tout d'abord, la montée des pressions inflationnistes à la suite de la baisse du gain des productivités dans les années 70 et 80. Прежде всего, рост инфляционного давления после снижения роста производительности труда в 70-е и 80-е годы. Une insatisfaction avec le système très administré dans lequel fonctionnaient les banques. Неудовлетворенность очень заадминистрированной системой функционирования банков. Et je rappelle alors le rapport fameux maintenant Wormser-Marjolin qui date de 1967, qui montrait justement les limites de ce système. Напомним о очень сейчас известном докладе Wormser-Marjolin 1967 года, который хорошо показывает пределы этой системы. Un mouvement de privatisation des banques et des assurances qui s'amorce à partir de 1986 et qui ne se démentira pas dans les années 90. Движение к приватизации банков и финансовых учреждений, которое создается с 1986 года и продолжается в 90-е годы. Et puis la volonté de limiter la pression sociale après 1968. И, кроме того, желание ограничить социальное давление после 1968 года. L'idée étant que la concurrence européenne, voire la concurrence internationale, mondiale, allait jouer le rôle d'un frein aux revendications des ouvriers en France. Идея заключалась в том, что европейская и даже международная конкуренция будет тормозить требования рабочих во Франции. Alors, cela engendre des décisions politiques aux effets de long terme. Это приводит к долгосрочным политическим решениям. La décision emblématique étant évidemment le Big Bang de la place de Paris, c'est-à-dire la libéralisation de l'ensemble du cadre réglementaire des banques et des assurances. Например, в 1986 году произошел так называемый большой взрыв на парижской бирже, то есть были либерализованы все условия функционирования банков и страховых компаний. La fin progressive des réglementations prudentielles prises dans l'immédiate après-guerre. Постепенное прекращение действия пруденциальных правил, принятых после войны.
et la décision prise fin des années 1980, début des années 1990, de basculer vers la monnaie unique. И решение о переходе к единой валюте, принятое в конце 80-х, начале 90-х годов. Ces décisions engendrent l'émergence d'un nouveau régime d'accumulation. Эти решения привели к появлению нового режима накопления капитала, Le basculement d'une priorité salariale vers une priorité actionnariale, то есть переход от приоритета заработной платы к приоритету акционирования, et en fait un changement qui est impulsé par l'État, dont on peut dire qu'il organise en réalité sa propre faillite. и это изменение было вызвано государством, которое организует таким образом собственное банкротство. Alors, on est face à des résultats qui sont à la fois logiques mais qui sont décevants. Результат логичен, но разочарует. Une baisse régulière de la croissance et un phénomène cette fois-ci de désindustrialisation du pays. Это постоянное снижение темпов экономического роста и дезиндустриализация страны. Une forte instabilité du taux d'investissement des entreprises. Сильная нестабильность уровня инвестиций предприятий. Et une faiblesse systémique du taux d'investissement des petites entreprises, ce qui compromet d'ailleurs le renouvellement du tissu industriel de la France. И системная слабость, недостаточность уровня инвестиций малых и мелких предприятий, что ставит под удар всю промышленную ткань Франции. Alors vous avez là, sur ce graphique, la baisse régulière de la croissance. На этом графике вы видите регулярное снижение темпов экономического роста, постоянное снижение. La ligne rouge étant une moyenne mobile sur 5 ans. Красным цветом показано мобильное среднее на 5 лет. Et vous avez sur ce graphique le taux d'investissement en fonction de la taille de l'entreprise. А на этом графике показан уровень инвестиций в зависимости от размеров предприятия. Alors vous voyez que les courbes bleues et rouges qui représentent à la fois les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises se maintiennent à un taux relativement haut. Вы видите, что этот уровень достаточно относительно высокий для синей и красной кривой, которые представляют крупные предприятия, предприятия промежуточного размера. On voit d'ailleurs, et c'est intéressant, que quand le taux d'investissement augmente dans les entreprises de taille moyenne, il baisse dans les grandes entreprises, et réciproquement. Интересно заметить, что когда уровень инвестиций возрастает в предприятиях среднего размера, он снижается одновременно в предприятиях крупных предприятий и наоборот. Comme s'il y avait un phénomène de substitution entre les deux catégories d'entreprises. Как если бы имел место эффект замещения между двумя категориями предприятий. Mais on voit surtout que le taux d'investissement des PME, des petites entreprises, est très faible et il est globalement de l'ordre de 16%, alors que les autres entreprises sont de l'ordre de 24 à 28%. И мы видим также, что уровень инвестиций малых предприятий очень низок, около 16%, в то время как для других предприятий это 24-26%. Et ça, c'est bien une caractéristique aujourd'hui du modèle de développement de la France. И сегодня это характеристика модели развития во Франции. Et c'est très différent de la situation que l'on peut connaître, par exemple, en Allemagne, mais aussi en Italie. Это очень сильно отличается от ситуации, скажем, в Германии или в Италии. L'Italie, on parle beaucoup du nord de l'Italie, qui est la région des grandes entreprises. Много говорят о севере Италии, регионе крупных предприятий. Mais ce qui fait la résistance et la force de l'industrie italienne, c'est ce qu'on appelle la troisième Italie, Terza Italia. Сопротивляемость силы итальянской экономики находится в том, что называется Третьей Италией. C'est-à-dire les entreprises de taille moyenne qui sont entre Milan et Rome. То есть предприятия среднего размера, которые располагаются на участке между Миланом и Римом.
Le financement des entreprises devient de plus en plus dépendant du crédit titrisé. Финансирование предприятий становится все более и более зависимым от титризованных кредитов. Et avec la baisse des taux d'intérêt, ce phénomène tend à s'accentuer. И это явление усиливается с падением процентных ставок. Alors, on est bien aujourd'hui sur un changement de régime. Сегодня наблюдается действительно изменение режима. L'investissement n'est plus le moteur de la croissance. Инвестиции перестали быть двигателем экономического роста. Il faut noter que l'ouverture du marché financier n'a pas provoqué de sursaut de ce point de vue-là. Открытие финансового рынка в 1986 году тут не вызвало никаких резких изменений. La contrainte sur l'investissement semble aujourd'hui bien plus venir de la profitabilité et du risque de l'investissement que des coûts. Ограничение инвестиций сегодня зависит больше от прибыльности и от риска инвестиций, чем от стоимости инвестиций. La baisse de l'investissement de la FBCF publique et de celle des ménages est relativement inquiétante. Может вызвать беспокойство снижение государственных инвестиций и инвестиций населения. Et globalement, la consommation publique et privée tend à stagner. И в целом потребление как государственное, так и потребление населения стагнирует. Alors là, ce sont les divergences entre le taux de croissance du PIB et celui de l'investissement. Здесь разница показана между уровнем роста ВВП и уровнем роста инвестиций. Et là, vous voyez la part de l'investissement, de la formation brute de capital fixe dans le PIB. Здесь показана доля инвестиций в ВВП. Dans les fins des années 60, début des années 70, on atteint grosso modo 26%. В 60-е, 70-е годы она составляет примерно 26%. Alors c'est considérable, sachant qu'au début de la période, on était autour de 18%. Это очень значительная цифра, зная, что в начале рассматриваемого периода составляла около 18%. On voit là tout l'effet des institutions de l'immédiate après-guerre qui ont favorisé un très fort investissement. Мы видим, что именно эффекту всех этих институтов послевоенных мы обязаны таким высоким ростом инвестиций. Mais depuis 1982, d'abord, la part de la FBCF dans le PIB fluctue de manière extrêmement forte. С 1982 года доля государственных инвестиций в ВВП сильно колеблется. Et puis, elle se retrouve en moyenne autour de 22%, c'est-à-dire qu'elle a perdu 4 points. А затем более или менее стабилизируется на уровне 22%, то есть 4 пункта мы потеряли. Alors, si on regarde après dans l'agrégat de la formation brute de capital fixe, Если дальше посмотреть на агрегированный показатель формирования постоянного капитала, on voit, c'est la courbe verte, que l'investissement des ménages et des entrepreneurs individuels tend à baisser de manière extrêmement importante. это зеленая кривая, и мы видим, что инвестиции населения и индивидуальных предпринимателей снижаются очень сильно. L'investissement des administrations publiques baisse aussi. Инвестиции государственной администрации также снижаются. L'investissement des entreprises non financières, lui, augmente. Инвестиции нефинансовых предприятий rастут. Et même l'investissement, alors bien sûr c'est très faible, des sociétés financières, mais c'est assez intéressant de voir qu'il atteint désormais 1% du PIB. И даже инвестиции финансовых организаций растут, хотя и это очень низкий уровень, 1% ВВП, но все равно они растут. Et vous voyez la même chose sur la consommation des administrations et des ménages qui, elle aussi, tend à baisser. То же самое наблюдается на уровне потребления администрации и населения. Это потребление снижается. Alors, on peut se poser la question de savoir est-ce que la politique monétaire n'a pas remplacé de fait la politique économique. То есть можно задаться вопросом, не была ли экономическая политика заменена на денежно-кредитную.
ou plus précisément, la politique économique, elle a un volet monétaire et un volet budgétaire, classiquement. Если точнее, то экономическая политика включает в себя денежно-кредитную часть и бюджетную часть. Mais on peut penser que la politique monétaire a plus ou moins phagocyté l'ensemble de la politique économique. И можно подумать тогда, что денежно-кредитная политика постепенно захватила всю экономическую политику. Alors, la raison, c'est que les marges de manœuvre de la politique budgétaire se sont progressivement réduites. Свобода маневра бюджетной политики постепенно сократилась. L'État a abandonné ses principaux leviers de politique économique. Государство постепенно отбросило, перестало пользоваться своими основными рычагами экономической политики. Mais la politique des faibles taux d'intérêt, qui est menée par la Banque Centrale Européenne depuis 2015-2016, n'arrive pas à relancer la consommation et l'investissement en dépit des espoirs qui étaient placés en elle. И политика низких процентных ставок, которая проводится европейскими банками с 2015-2016 года, не смогла привести к увеличению потребления, несмотря на все надежды, которые на нее слагались. Alors, regardons tout d'abord l'évolution des crédits pour l'habitat aux particuliers. Посмотрим на кредиты на жилье для физических лиц. Alors, il faut faire attention à cette courbe, elle est exprimée en euros courants. Эта кривая выражена в текущих евро. Bon, j'ai pas eu le temps de vous faire la courbe en euros constants. У меня не было времени сделать кривую в постоянных евро. Et on voit, alors que l'on est aujourd'hui avec des taux d'intérêt extrêmement faibles au niveau du logement, Мы видим, что по жилищным кредитам у нас сейчас процентные ставки очень низкие. On est grosso modo à 1,39% sur des prêts à 20 ans. 1,39% для кредитов на 20 лет. C'est des taux qui sont historiquement faibles. В плане историческом это низкие процентные ставки. Bien sûr, il y a une petite remontée des crédits. Ну, наблюдается небольшой рост кредитов. Mais en valeur constante, ils restent inférieurs à leur valeur de 2005-2006. Но в постоянной стоимости это остается на уровне ниже 2005-2006 года. Même chose pour les crédits à la consommation. То же самое с потребительскими кредитами. Où on voit que, grosso modo, la forte baisse des taux d'intérêt, elle induit une petite hausse des crédits, mais ramenée là encore en euros constants, on serait en fait largement sous les niveaux du début de période. Сильное падение процентных ставок приводит к некоторому увеличению объема этих потребительских кредитов, но если это вернуть к постоянному выражению, то мы увидим, что это все на уровне ниже начала периода. Alors, peut-être que la raison de tout ça, c'est la montée extrêmement importante du poids des actionnaires dans la finance interne des entreprises. Может быть, причина всего этого в очень резком росте доли акционеров в внутренних финансовых предприятиях. Alors là, on est sur des chiffres cette fois-ci en niveau constant et pas courant. Здесь данные даны в постоянном выражении. La courbe rouge vous donne ce niveau de la part des actionnaires dans le revenu global de l'entreprise, autrement dit dans son chiffre d'affaires. Красная кривая показывает долю акционеров в общем доходе предприятия, то есть в объеме продаж. Vous voyez qu'en 1997, la part des actionnaires représentait à peu près 5% du chiffre d'affaires des entreprises. В 1997 году доля акционеров составляла примерно 5% от оборота предприятия. Elle représente en 2017 14%. В 2017 году она стала 14%. Cette montée extrêmement importante et qui se fait finalement
dans un temps relativement court, 20 ans, c'est pas, si vous voulez, au niveau des structures économiques, on est dans du moyen terme, on n'est pas dans du long terme. Это очень значительный рост за достаточно короткий период, 20 лет, то есть бессрочная перспектива. A évidemment un impact considérable sur la part des salaires. Естественно, это имеет значительное воздействие на долю заработной платы, Mais aussi sur la part que les entreprises peuvent consacrer à leur autofinancement. но также и на долю, которую предприятия могут посвящать самофинансированию. Et cette montée de la part des actionnaires traduit en fait un basculement du régime d'accumulation, d'un régime qui était plutôt dicté par une société salariale, И vers... этот рост доли акционеров выражает скорее Можно переход. вопрос? Доля акционеров – это выплаты акционерам, дивиденды там и так Voilà, далее? par les actionnaires. Ce sont les dividendes. Versement aux actionnaires. Oui, Dividendes ce sont les et dividendes, ce sont les dividendes essentiellement. On passe en fait d'un mode d'accumulation qui était plutôt dicté par une société salariale. Мы переходим таким образом от режима накопления, который диктовался скорее обществом, основанным на наемном труде, на заработной плате, vers un régime d'accumulation qui est plutôt dicté par les actionnaires. к режиму накопления, который диктуется скорее акционером. Avec un poids des actionnaires devenu maintenant dominant dans la finance interne des entreprises, в котором доля акционеров стала доминирующей во внутренних финансах предприятия. mais il y a aussi un problème de l'opportunisme des actionnaires. Но существует также проблема оппортунизма акционеров. C'est-à-dire que les actionnaires, logiquement, ne se projettent pas dans le moyen terme ou dans le long terme de l'entreprise. То есть логически акционеры не интересуются среднесрочными и долгосрочными перспективами предприятия. La libéralisation des marchés financiers permet d'ailleurs aux actionnaires de sortir rapidement d'une entreprise et de se déplacer vers une autre. Либерализация финансовых рынков позволяет им быстро выйти из одного предприятия и перейти в другое. Et donc, on aboutit à une situation où la notion de risque devient désormais déterminante sur l'investissement. То есть мы приходим к ситуации, где для инвестиций определяющим является понятие риска, Au point qu'aujourd'hui, on se rend compte que les gens préfèrent, enfin disons, les actionnaires préfèrent placer leur argent dans des titres d'État, même à des taux négatifs, plutôt que d'investir. до такой степени, что сегодня люди предпочитают вкладывать средства в государственные бумаги, которые имеют даже негативные процентные ставки, чем инвестировать. En effet, si on raisonne sans risque, logiquement, quand les taux d'intérêt deviennent négatifs, eh bien, les actionnaires, disons les investisseurs, devraient se reporter massivement vers l'investissement des entreprises. С точки зрения логической, когда процентные ставки становятся негативными, по идее инвесторы должны были бы перекинуться на инвестиции в предприятия, в частный сектор. Or, on constate, et ce n'est pas vrai seulement qu'en France, c'est vrai dans l'ensemble des pays occidentaux, qu'ils ne le font pas et qu'au contraire, ils restent extrêmement attachés à la sécurité que peuvent offrir, par exemple, des titres obligataires. Но мы констатируем для всех западных стран, не только для Франции, что они этого не делают и наоборот предпочитают вкладывать деньги в безопасность, которую обеспечивают облигации. Ça veut dire que l'aversion au risque de la classe des investisseurs est aujourd'hui probablement à son maximum. То есть вот этот класс инвесторов сегодня как бы максимально не хочет риска. Mais peut-on les blâmer pour cela quand on voit qu'il n'y a plus les mécanismes de sécurité
qu'avait établi l'État dans les années 50 et le début des années 60. Но их невозможно за это осуждать, когда они видят, что теперь отсутствуют механизмы обеспечения безопасности инвестиций, которые существовали в 50-е, 60-е годы, поскольку они были созданы государством. Merci beaucoup. Спасибо. Famille, Спасибо за очень интересный доклад. Теперь я передам слово Александру Широву. notre ami Alexandre Chirov. Voilà. Спасибо, Жак, за этот очень интересный доклад. Merci pour cette intervention très intéressante. Честно говоря, значит, когда мы сейчас делаем подобного рода презентации про российской экономике, у нас много общего. Donc, lorsque maintenant nous faisons des présentations du même type sur l'économie russe, on voit beaucoup de similarités. Я бы начал с последней идеи по поводу того, как ведут себя акционеры. Je commencerai par la dernière idée. Que font les actionnaires? Quel est le comportement? Как это не покажется странным, в России они ведут себя аналогичным образом. C'est bizarre, mais en Russie, ils se comportent de la même manière. Но мы это объясняем немного по-другому. Mais nous l'expliquons autrement. За последние 5-6 лет мы видим резкий рост выплат акционерам в ущерб инвестициям в основной капитал. Donc, depuis les 5 ou 6 dernières années, nous voyons une forte augmentation des dividendes versés aux actionnaires, donc au détriment des investissements dans le capital fixe. Ну, например, в российских публичных компаниях, которые занимаются металлургией, Dans les sociétés publiques russes dans la métallurgie, доля дивидендов, не доля, а объемы дивидендов, выплаченных акционерам в 2018 году, в прошлом, le volume des dividendes payés aux actionnaires en 2018 в 1,5 раза превысил объем инвестиций. a dépassé le volume des investissements et a été en fait 1,5 fois supérieur au volume des investissements. Это экстремально высокий уровень, C'est un niveau extrêmement élevé который говорит о том, что все инвестиции в этом секторе это почти на 100% амортизация. qui dit que pratiquement tous les investissements dans ce secteur correspondent aux amortissements. Но это происходит в российской экономике, потому что мы имеем низкие параметры внутреннего спроса и большой объем незагруженных мощностей. Mais dans l'économie russe, cela a lieu parce que nous avons une faible demande intérieure et beaucoup de capacités de production qui ne fonctionnent pas, qui ne tournent pas à plein régime. Мое понимание, почему это происходит во Франции, исходит из того, что низкие темпы экономического роста во Франции D'après ce que je comprends, en France, c'est le cas parce que les taux de croissance économique faibles и ограниченный спрос et la demande limitée тоже приводят вот к такой ситуации, когда акционерам выгоднее держать средства в других активах и выводить деньги из бизнеса. résulte aussi dans une situation où il est plus rentable pour les actionnaires de garder leur argent dans d'autres actifs. И теперь мы переходим к основной части вашего выступления, к тому, что было во Франции в предыдущие годы. Et maintenant, on passe à la partie principale, ce qui se passait en France dans les années précédentes. Принципиальное отличие России и Франции сейчас – это уровень насыщенности базовыми потребностями общества, как это говорится. Donc actuellement, la principale différence entre la France et la Russie, c'est le niveau de saturation en besoins de base, comme on dit. Например, Франции уже некуда больше строить высокоскоростные магистрали. Par exemple, la France n'a plus de lignes TGV à construire. Большинство автомобилей, ну, может быть, где-то можно найти, но Bon, peut-être il y a quand même des directions. в России пространство для такого рода проектов огромное. Mais en Russie, il y a un espace immense pour ce genre de projet. Автомобильные дороги во Франции уже построены многие десятилетия назад. Les autoroutes en France ont été construites il y a plusieurs décennies. Если мы говорим про коммунальную инфраструктуру в малых городах, деревнях и так далее, в сельской местности, то во Франции в большей части эта проблема давно решена. Donc, si on parle des infrastructures communales, c'est-à-dire eau, gaz, etc., dans les régions rurales en France, ce problème est aussi en grande partie résolu.
В России это, опять же, огромное пространство для экономической деятельности. En Russie aussi, c'est un grand terrain pour l'activité d'investissement. И вот мы приходим к выводу, что Россия может использовать те инструменты, которые использовала Франция в 60-е, 70-е годы. Donc, nous arrivons à la conclusion que la Russie peut utiliser les instruments que la France utilisait dans les années 60-70. А у Франции с этим уже есть проблемы. Mais la France a un problème. И главный вопрос для меня, например, состоит в том, как развитые страны, такие как Франция, Германия, Соединенные Штаты, Et pour moi, la question principale est de savoir comment les pays développés, tels que la France, l'Allemagne, les États-Unis, могут решать вот эту проблему высокой насыщенности потребностей общества. peuvent résoudre ce problème de forte saturation besoin de la société. Потому что, с одной стороны, мы понимаем, что низкий темп экономического роста создает угрозу для той системы социального обеспечения, значит, вот этого развития общества, которое есть в развитых странах. Car nous comprenons bien que les taux faibles de croissance représentent une menace, un risque pour le système de sécurité sociale, pour le développement de la société dans les pays occidentaux. А с другой стороны, мы понимаем, что особенного пространства для роста нет. Mais d'autre part, nous comprenons aussi qu'il n'y a plus beaucoup d'espace pour la croissance. И здесь очень важно сказать, что вот эта вот концепция постиндустриального общества, про которую так много говорили, Il est très important de dire que ce concept de la société post-industrielle, dont on a beaucoup parlé, вот проблемы развитых экономик, ну, в той логике, по которой я говорил, не решают. ne peut pas résoudre le problème des économies développées. И в этой связи вот этот лозунг «Make America Great Again», Donc ce slogan Make America Great Again, он, в общем, как раз вызов, который связан с этой проблемой. c'est un défi qui est lié à ce problème. Потому что текущее распределение ресурсов, когда те, кто имеет акции корпорации, владеют ими, значит, и получают больший объем доходов, а те люди, которые находятся, так сказать, на нижних уровнях, на более низких уровнях, прежде всего средний класс, они достаточный уровень доходов не получают. Car dans la distribution actuelle des ressources, ceux qui ont des actions de grandes corporations encaissent plus de revenus que la classe moyenne, que les gens qui sont à des niveaux inférieurs et qui n'arrivent pas à avoir un revenu suffisant. И, в общем, хотелось бы понять, что в этой ситуации делать. Et donc on aimerait bien comprendre qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation. Ну а что касается России, то мне кажется, что вот тот весь опыт, который накоплен был в Франции, там, блестящие 30-летия, да, кажется, есть. En ce qui concerne la Russie, il me semble que toute l'expérience française Славная, да. des glorieuses 30, des 30 glorieuses, Он, конечно, очень, как сказать, useful, ну, pourrait être très употребим utile для России, да. pour la Russie. Спасибо.